अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिकाची तरीके के वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तो इस नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में ख़ास करके समाज साइंस के वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या है, 8वीं जमात के कुरून वस्ता यानी कुरून मतलब अहद वस्ता के इंतज़ामी निज़ाम के मुताबिक और इसके इक्तिसाबी सफ़ात को हल करेंगे। इसके इक्तिसाबी सफ़ात को क्या है, हम हल करेंगे। तो देखेंगे इसके इक्तिसाबी सफ़ात क्या है। हाँ, तो यहाँ पर हम्म, इस सबक के पहले हिस्से में 3 हिस्से हैं इसके। तो 7.1 पहला हिस्सा, यहाँ पर इक्तिसाबी हासिल क्या है हमारा, कुरून वस्ता के दौर के इंतज़ामी निज़ाम की मालूमात, फहरिस्त और तारीफ के बारे में पढ़ेंगे। मालूमात क्या है, तो कुरून वस्ता में क्या है, यहाँ पर 3 इंतज़ामी निज़ामात के मुताबिक बताया गया है। पहला है इक्ता निज़ाम। पहला क्या है, इक्तदारी निज़ाम। ये सलातिन दिल्ली के गुलामा ख़ानदान के हुक्मरान अल्तमश ने इस निज़ाम को जारी किया। अल्तमश ने इस निज़ाम का मुतारफ़ कराया और इस निज़ाम के अहदेदारों का काम क्या था। इस निज़ाम में ज़मीनों को कई बड़े और छोटे खित्तों में तकसीम किया गया था। खित्ता मतलब ज़मीन का टुकड़ा। ज़मीन को छोटे और बड़े हिस्सों में तकसीम करके उसको अहदेदारों को दिया गया था। इन हिस्सों को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता। इक्ता, इन हिस्सों को तो सुल्तान के सिपाही, अफसर और रईस को तफवीज़ किया जाता था, यानी उस पर नाफिज किया जाता था इनकी देखभाल के लिए, इन हिस्सों की, इन ज़मीनी टुकड़ों की। और इब्तिदा में ये निज़ाम तनख्वाह था, तनख्वाहदार था, यानी पेमेंट दी जाती थी। बाद में क्या है, ये फ़ैज़ुल शाह तुगलक के दौर में मौरूसी बन गया। हम पर सवाल आ सकता है, इक्तदारी निज़ाम इस बादशाह के दौर में मौरूसी हो गया, यानी ये क्या है, फ़ैज़ुल शाह तुगलक के दौर में मौरूसी हो गया। और इक्ता का मतलब है, इक्ता का मतलब क्या है, फराहम शुदा ज़मीन या लैंड की जिम्मेदारी की तकसीम। लैंड की जिम्मेदारी की तकसीम है। और इक्ता के गवर्नर को, जो इक्ता इसकी देखभाल करता था, इसकी जिम्मेदारी संभालता था, उसको इक्तादार कहा जाता था। और इनका इसकी देखभाल के अलावा क्या था, इंतज़ामी निज़ामात के साथ साथ इक़्तिदार को फ़ौज का इंतज़ाम भी करना था। यानी जब बादशाह को फ़ौज की ज़रूरत पड़ती तो ये काम इनको करना था। और ये महसूल वसूल करने का काम किया करते थे, ये तीनों इंतज़ामात। और दूसरा इंतज़ाम आता है मनसबदारी निज़ाम। हाँ, यहाँ पर क्या है, दूसरा निज़ाम है मनसबदारी निज़ाम। ये शहंशाह अकबर ने मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान ने इसको जारी किया। मनसबदारी निज़ाम, मनसब का मतलब है ओहदा, यानी मनसबदार की दर्जाबंदी उनके मातहत फौजियों की तादाद की बुनियाद पर की जाती थी। मनसबदारी की दर्जाबंदी क्या है, फौजियों की तादाद की बुनियाद पर। कम से कम 10 सिपाही थे, कम से कम 10 थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 सिपाही थे। हर मनसब को एक शहर और फौजी फराइज सौंपे गए थे। शहर की जिम्मेदारी संभालना और फौज की देखभाल करना, ये हर मनसबदार का काम था। और ये ज़्यादातर मनसबदार क्या है, गैर मुल्की थे, यानी हिंदुस्तान वाले नहीं थे, वो गैर मुल्की, दूसरे मुल्क के थे। शहंशाह के पास इनकी मुंतकिली का इख्तियार था, यानी बादशाह चाहे तो उन्हें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता था। इन्हें तनख्वाह नकद की सूरत में दी जाती थी, पेमेंट नकद देते थे उनको, पैसों की शक्ल में क्या है, पैसे, तनख्वाह दी जाती थी।
अब तीसरा निज़ाम है अदलिया का निज़ाम। ये निज़ाम हमारी रियासत कर्नाटक के सल्तनत विजयनगर हुक्मरानों ने शुरू किया। हाँ, यहाँ पर क्या है, सूबाई निज़ाम भी कहा जाता है। सूबाई निज़ाम हुकूमत अदलिया निज़ाम के नाम से जाना जाता है। इसको सूबाई निज़ाम भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम अदलिया निज़ाम का। तो यहाँ पर हर सूबे के लिए एक लीडर मुकर्रर किया जाता था और उनका काम क्या था, इन्हें महसूल वसूल करना, टैक्स वसूल करना और फौज का इंतजाम संभालना, और उस इलाके जिस सूबे की इन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती है वहाँ पर अमन व अमान कायम करना। उसके साथ साथ यानी उसके अलावा भी क्या है, बादशाह को सिपाही फराहम करना इनकी जिम्मेदारी थी। वो हर साल बादशाह को महसूल अदा करने वाले थे, यानी वहाँ के जिस सूबे की इन्हें जिम्मेदारी दी जाती थी, वो इलाके के किसानों से महसूल वसूल करके, सिर्फ किसान ही नहीं, वहाँ के ताजिर किसान जितने भी वो इलाके के महसूल वसूल करके बादशाह को पहुंचाना इनका काम था, टैक्स लेकर। वो लोग वो लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए दीगर काम भी किया करते थे। वो कौन से दीगर सरगर्मियाँ भी करते थे, वो क्या है, आबपाशी, फन तामीरात और अवाम की फलाह बहबूदी जैसे दीगर सरगर्मियों को फरोग दे रहे थे। कौन है, विजयनगर सल्तनत के सूबेदार, ये मनसबदार, वो इक्तादार, तीन दार थे। तो अब यहाँ पर हमें एक मशकी सरगर्मी दी गई। यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में हमें क्या करना है, इनके इक्तदार, अदलियादार और मनसबदार निज़ाम किस सरजमीन में, हिंदुस्तान के किस खित्ते में इनकी इस निज़ाम को जारी किया गया था, उसकी निशानदेही करना है। तो यहाँ पर 8वीं जमात की एक तालिबा, सरकारी उर्दू लड़कियों का मदरसा ताड़ीकोट की एक तालिबा, 8वीं जमात की एक तालिबा परवीन बेपारी ने इसको हल किया है। तो देखिए, यहाँ पर इक्तदारी निज़ाम क्या है, जो नीले रंग का हिस्सा है, ये पूरा क्या है, इक्तदारी निज़ाम का है। और जहाँ पर डॉट डॉट है, नुक्ते दिए गए हैं, देखो। और मनसबदारी निज़ाम क्या है, ये लाल रंग का हिस्सा है, ये लाल है, ये पूरा लाल बॉर्डर है और उसमें लंबे लंबे लकीरें खींची गई हैं। ये क्या है, मनसबदारी निज़ाम है। और उसके साथ साथ क्या है, अदलिया निज़ाम, जो हमारे जनूब हिंदुस्तान में यहाँ पर देखो, विजयनगर सल्तनत का हिस्सा, तो ये मनसबदारी निज़ाम का है। हम क्या है, इस नक्शे में इस तरह से खींच कर क्या है, इस तरह से निशानदेही कर सकते हैं इलाकों की, जो ये इंतजामात थे, इसके मतलब इस तरह से हम अपने बच्चों को हल करा के इसकी निशानदेही कर सकते हैं। हाँ, तो आगे देखें, आगे क्या है। हाँ, ये इक्ता, मनसबदार और अदलिया निज़ाम के तरीक़ों में पाई जाने वाली मुमासिलतों और इख्तिलाफ़ात की फ़हरिस्त बनाना है। तो इनमें मुमासिलत क्या है, देखो, मुमासिलत क्या है, इन तमाम निज़ामों में अहदेदार, टैक्स वसूली, फौजियों की देखभाल, कानून और निज़ाम के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर राजा को फौजियों को मुहैया करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इन्हें हर साल लगान को बगैर किसी तलाफी के बादशाह तक पहुंचाना था। ये क्या है इनका, इन तीनों निज़ाम का में सेम काम था, मुमासलत थी। तो इख्तिलाफत क्या पाया जाता है, गुलामा खान माफ कीजिएगा, ये उल्टा है, ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पर आना इक्ता निज़ाम, और ये अदलिया निज़ाम क्या है, विजयनगर को यहाँ पर आना। तो मेरी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो इक्तदारी निज़ाम क्या है, गुलामा ख़ानदान के हुक्मरान अल्तमश ने इस निज़ाम को जारी किया था और इब्तिदा में तनख्वाहदार था, लेकिन क्या बाद में फैरोज शाह तुगलक के दौर में मौरूसी बन गया। और वही क्या, मनसबदारी निज़ाम में क्या है, यहाँ पर ये शहंशाह अकबर ने जारी किया, विजयनगर के हुक्मरान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान।
और यहाँ पर क्या फौजियों की तादाद की बुनियाद पर क्या है मनसबदार मुंतखब किए जाते थे। ज़्यादातर क्या है मनसबदार गैर मुल्की थे, ये इसमें इख्तिलाफात पाया था। और अदलिया निज़ाम में ये निज़ाम विजयनगर सल्तनत के हुक्मरानों ने जारी किया था। इन्होंने हुकूमत को सूबों में तकसीम करके लीडरों को मुकर्रर किए गए थे, यानी ज़मीनी हिस्सों को सूबों में तकसीम किए थे। यही क्या इन तीनों में इख्तिलाफ हो सकता है। अब ये इंतजामात के बाद यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की तिजारत के मुतालिक बताया गया। तिजारत अहद वस्ता में अहद वस्ता हिंदुस्तान में किस तरह की तिजारत हुआ करती थी। तो अलाउद्दीन के यहाँ पर चंद बाजारों का जिक्र है। हाँ, अलाउद्दीन की पॉलिसियों का और उसके दौर हुकूमत का। तो सबसे पहले है गली बाजार, यानी अनाज मंडी जिसको कहा जाता है, गली बाजार जहाँ पर अनाज बेचा जाता है। देखो यहाँ पर इस हिस्से में, इस दौर में जो बाजार था, जो बाजार लगता था अलाउद्दीन खिलजी के दौर में, वो क्या है हर बाजार के चंद उसूल और कानून मुरतब किए थे। हाँ, उनके पॉलिसियाँ थे, वो कौन से थे देखेंगे। बाजार मंडी में यहाँ पर इस बाजार में हर किस्म का अनाज मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त किया जाता था। मुकर्ररा मतलब तयशुदा, फिक्स्ड रेट। मुकर्ररा कीमत मतलब फिक्स्ड रेट, यानी फिक्स रेट में क्या है उसको बेचा जाता था। फरोख्त मतलब बेचना। इस मंडी को बरकरार रखने के लिए क्या है किसानों से अनाज की सूरत में महसूल वसूल किया जाता था। अनाज की सूरत में यहाँ भी क्या है महसूल वसूल, टैक्स वसूल करते थे। किसानों की तरफ से खरीदे और बेचे गए हर अनाज की मुकर्ररा और कम अज कम कीमतें मुकर्रर की गई थी। कम से कम कीमत क्या होनी चाहिए वो उसको तय किया गया था। और इसी तरह पैमाइश और वजन में धोखा दही को रोकने के लिए बाजार में मियार मुकर्रर किया गया था। मियार जिस तरह से आज के दौर में पैमाइश के लिए सलगा अदना इस्तेमाल करते हैं, या और इसी तरह क्या है लीटर का इस्तेमाल करते हैं पैमाइश के लिए, और वज़न के लिए क्या है किलो 2 किलो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के धोखे को से बचने के लिए क्या है एक मखसूस मियार तय किया गया था। और धोखा दही की सूरत में धोखाधड़ी की सूरत में सख्त सजा दी जाती थी। जो भी धोखा करता था उसको सजा दी जाती थी। ये अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ये पॉलिसी थी, ये उसूल था। उसी तरह सराय अदल दूसरा बाजार, कपड़े की मंडी जिसको सराय अदल कहा जाता है, ये तैयार अशिया की एक मंडी थी जहां मुख्तलिफ किस्म के कपड़े मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त होते थे। कपड़ों के अलावा जड़ी बूटियां, तेल, घी भी फरोख्त होती थी सराय अदल में। यहाँ का यहाँ कारोबार करने वाले हर फर्द के लिए अनाज लाजमी था। माफ कीजिएगा, इंदराज लाजमी था, यानी रजिस्टर रखी गई थी सराय अदल में। नाम लिखा कर रजिस्टर करके वहां पर तिजारत करना था। ये उसूल अलाउद्दीन खिलजी के दौर में था। और गुलामों और जानवरों की मंडी, देखो उस वक्त गुलामों को भी बेचा जाता था, तो अलग से एक बाजार भी था गुलामों का। तो किनके अलाउद्दीन खिलजी के दौर में इस बाजार में गुलाम, घोड़े और दूसरे जानवर मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त होते थे। मखसूस कीमत में फरोख्त किया जाता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी काला बाजारी और दलालों को दूर करने में कामयाब हो गए जो हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे थे। इन बाजारों में क्या है जो दलाल हुआ करते थे, दलाल बीच में काम करने वाले, दोनों तरफ से कमीशन खाने वाले, उनके नुकसान से बच गए, उनको दूर करने में कामयाब हो गए। उसके बाद आम बाजार, यहाँ पर क्या है आम बाजार मज़कूरा बाजारों में दस्तयाब इनके अलावा सब्जियां, मिठाइयाँ, जूते, टोपियाँ और नुमाइशी अशिया, नुमाइशी मतलब ज़ेब व ज़ीनत, फैशन करने के लिए ऐसे अशिया मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त होते थे, फिक्स रेट पर।
اس نظام کے تحت حکومت کی طرف سے کسانوں سے براہ راست اناج خریدا جاتا تھا بغیر کسی دلال کے، یعنی پر دلال کے بغیر اناج خریدتے تھے۔ سامان کی تجارت کا کام بغیر بدعنوانی کے کیا جاتا تھا، بدعنوانی مطلب رشوت خوری کے بغیر سامان کی تجارت ہوتی تھی، بدعنوانی۔ ہر طبقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچا، کیونکہ حکومت نے ہر چیز کی قیمت مقرر کر دی تھی۔ اس سے معاشی صورتحال متوازن رہی۔ قابل ذکر ہے کہ ان کے دور میں کبھی بھی اناج کی کمی نہیں ہوئی۔ دیکھو علاء الدین خلجی کے دور میں کیا ہے، کبھی بھی اناج کی کمی نہیں ہوئی، ایسا اس نے انتظام سنبھالا تھا۔ تو آئیں اب سرگرمی دی گئی ہے، اقتصادی صفحہ دیکھیں گے۔ سرگرمی 3، علاء الدین خلجی کے مارکیٹنگ سسٹم اور آج کے مارکیٹنگ سسٹم میں مماثلت اور فرق کو دیکھنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے مماثلت کو دیکھیں گے۔ مماثلت کیا ہے؟ بازار میں تمام قسم کے اناج غذا طے شدہ قیمتوں میں فروخت ہوتے تھے، تب بھی ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ بازار میں پیمائش اور ناپ تول میں دھوکہ نہ ہو، اس کے لیے ایک بیانہ بنانا، اگر اس میں دھوکہ ہو تو سخت پیمانہ یہ اس میں کیا ہے، پیمانہ بنا کر اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر دھوکہ ہو تو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، آج بھی کی جاتا ہے۔ تجارت کرنے والے تاجر سے رجسٹریشن کروانا، یعنی آج بھی کیا ہے، بڑے بڑے تاجر اپنا رجسٹریشن کرتے ہیں حکومت کے یہاں۔ اور حکومت کسانوں سے براہ راست اناج کی خریداری بھی کرتی ہے، جو آج کل کے دور میں کیا ہے، غریب حضرات کو جو راشن دی جاتے ہیں، تو حکومت کیا ہے، براہ راست ان سے اناج کسانوں سے خرید کر کیا ہے، سستے داموں میں غریب لوگوں کو راشن دیتے ہیں، بی پی ایل کارڈ والوں کو۔ اور اس کے بعد اس میں فرق کیا ہے؟ علاء الدین خلجی کے دور میں اناج کی شکل میں محصول وصول کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں کیا ہے، نقد رقم کی شکل میں محصول وصول کرتے ہیں۔ اور علاء الدین خلجی کے دور میں غلاموں کی تجارت کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں غلاموں کی تجارت نہیں کی جاتی۔ یہ دو کیا ہے، اس میں فرق ہے۔ اور ایک ہے، علاء الدین خلجی نے ضروری اشیاء کو سستی بنایا، اس پر اپنی رائے پیش کیجیے۔ تو اگر دیکھیں تو علاء الدین خلجی کیا، اگر اشیاء مہنگی ہو تو صرف اور صرف امیر لوگ ہی اشیاء خریدتے ہیں، انہی کا پیٹ بھرتا ہے، اور پھر بھوک مری سے غریب لوگوں کی جان نکل جاتی ہے۔ خلجی کے دور میں غریبوں کی تعداد زیادہ تھی، اسی لیے ضروری اشیاء سستی کیا تھا، یعنی خلجی بہت اچھا کیا تھا کام اس دور میں، اسی وجہ سے کیا ہے، اس دور میں اناج کی کمی نہیں تھی۔ اگلی سرگرمی دیکھو، اب کیا ہے، فیروز شاہ تغلق کے بارے میں، وہ ہوا علاء الدین خلجی کے بعد فیروز شاہ تغلق۔ تو فیروز شاہ تغلق کے بارے میں دیکھیے۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں آبپاشی کا انتظام، یہاں پر اس حصے میں فیروز شاہ ایک حکمران تھا تغلق خاندان کا، محمد بن تغلق کے بعد۔ محمد بن تغلق کیا ہے، اپنی حکومت کا بہت سارا پیسہ اپنے بےہودانہ منصوبوں کی وجہ سے ختم کر دیا تھا، تو اس کو دوبارہ اس حکومت کو پھر ایک بہترین مقام پر لانے کی خدمت کرنے والا بادشاہ فیروز شاہ تغلق تھا۔ تو اس نے کس طرح اپنے حکومت کو پھر مضبوط کیا، دیکھیں گے۔ تو چلو،
فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں ہزاروں کسان مقروض قرض کی وجہ سے مشکل میں تھے. کس وجہ سے؟ قرض کی وجہ سے. تو انہوں نے تمام کسانوں کو قرض سے پاک قرار دیا، یعنی تمام کا قرض معاف کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے قرض کے جو کاغذات تھے ان تمام کو عوامی طور پر جلا دیا. کاغذات کو دیکھو کتنا بہترین کام کیا فیروز شاہ تغلق نے. اس کے علاوہ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبودی میں تبدیلیاں لائی، ان کے فائدہ پہنچانے میں. تو خاص کر کے اس کے نئے منصوبوں میں آتے ہیں آب پاشی کے لیے نہروں کی تعمیر کا منصوبہ. آب پاشی کے لیے تو اس نے کون کون سی نہریں کھدوائی؟ دیکھیے آب پاشی یعنی کسانوں کی فلاح بہبودی کے لیے اس نے کیا ہے آب پاشی کی نہریں کھودی. کون کون سی آب پاشی؟ دیکھو تو یہ دریائے جمنا تا حصار شہر تک، پہلا اس کا کیا ہے دریائے جمنا سے حصار شہر تک کھودا، اور اسی طرح ستلج سے دریائے گھگر تک، اور گھاگھر سے گھاگرا تا فیروز آباد شہر تک، اور مانڈوی اور شرموڑ پہاڑیوں سے ہانسی تک. اس طرح سے 4 نہریں کھود کر وہاں کے کسانوں کے لیے سہولت فراہم کی اس نے. تو اس طرح سے کیا ہے فیروز شاہ کی یہ خدمت، یعنی اس کے آب پاشی کے منصوبوں کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہری آب پاشی کا بابا اعظم کے طور پر آج بھی اسے یاد کیا جاتا ہے. نہری آب پاشی کا بابا اعظم کون؟ فیروز شاہ تغلق. یہ اس وقت کے کسانوں کی معیاری زندگی بہتر بنانے میں مددگار تھا. زرعی سرگرمیوں میں عائد محصول کسان دوست بنایا. زرعی سرگرمی میں جو محصول وصول کیا جاتا تھا کسانوں سے زراعت کے اوپر، تو اس نے کیا ہے اس کو کسان دوست بنایا، یعنی محصول کو آسان کیا اور کم کیا. کتنا کیا؟ تقریباً 1/10، یعنی 10 میں سے 1واں حصہ، 1/10 محصول وصول کیا. یعنی اس سے پہلے کیا ہے 1/6 اتنا محصول وصول کرتے تھے فیروز شاہ تغلق سے پہلے کے بادشاہ، لیکن اس نے کم کر دیا. اب فیروز شاہ کے اس خدمت کی وجہ سے کیا کیا مواصلات ہیں؟ سرگرمی فیروز شاہ تغلق کی کسانوں کے منصوبوں اور آج کی حکومت کے درمیان مماثلت کیا ہے؟ دیکھو سیم آج بھی یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے فیروز شاہ تغلق. تو اس کی قوانین، اس کے منصوبے آج بھی ہم عمل کرتے ہیں. دیکھیں کون کون سے منصوبے ہیں. پہلا ہے کسانوں کا قرض معاف کرتے ہوئے قرض سے چھٹکارا دلانا. دوسرا کیا ہے پوائنٹ، کسانوں کی بھلائی کے لیے نئے منصوبے شروع کرنا، اور آب پاشی کے لیے نہروں کی تعمیر کرنا، اور اسی طرح زرعی سرگرمیوں پر لگائے جانے والے مختلف قسم کے محصول کو کسان دوست بنانا، یعنی ٹیکس کم کرنا. اور فیروز شاہ تغلق بھارت کی آب پاشی کا بابا اعظم. صرف بھارت ہی نہیں پورے ہندوستان ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بھارت ہی نہیں پوری دنیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر بھارت میں نہیں کہا. نہری آب پاشی کا بابا اعظم، یہ کیا ہے نہری آب پاشی کا بابا اعظم. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے یہاں پر دیکھیے، نہری آب پاشی کا بابا اعظم کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ سرگرمی 2 کیا ہے، کسانوں کے لیے قرض معافی کے مقصد اور اس کے اثرات کیا ہیں. کسانوں کو جو قرض دیا جاتا ہے اس کو معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ معاف کیوں کیا جاتا ہے؟ یہاں پر جملہ مناسب نہیں ٹائپ کیا گیا ہے، بائی مسٹیک کیا گیا ہے. آمدنی سے زیادہ مقروض ہونا، اس وجہ سے کیا معاف کیا جاتا ہے. اور زیادہ تر کسان کیا ہے غریب ہیں. زیادہ تر کسان غریب ہیں. پہلے کیا ہے آمدنی سے زیادہ مقروض ہونا، یہاں پر آمدنی آنا چاہیے. اور زیادہ تر کسان غریب ہونا.
قحط سالی کے نقصان کی بھرپائی کے لیے اور کسانوں کے معیاری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے، یہ قرض معاف کیا جاتا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات: کسان خودکشی کرنے سے باز آتے ہیں اور کسانوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ کسانوں کا بوجھ کیا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے اور کسان معیاری زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے، کسان خوشی خوشی محنت کر کے زیادہ فصل اگانے آنا چاہیے یہاں پر اگانے لگتے ہیں۔ اس طرح سے کیا ہے، یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگلی سطر میں دیکھو، زمین کے رقبے کی پیمائش کا مقصد کیا ہے؟ زمین کے رقبے کی پیمائش کا مقصد کیا ہے؟ زمین کے رقبے کی پیمائش کا مقصد یہ ہے کہ حقدار کے زمینی حقوق آنا چاہیے۔ زمینی حقوق، حقائق ہے، زمینی حقوق، زمینی حقوق کی حفاظت کرنا، زمینی حفاظت کرنا۔ اور یہ اس کی پیمائش کیا ہے؟ ایکڑے کے حساب سے کیا جاتا ہے، 1 ایکڑ، 1 گنٹا، بیگھا، اس طرح سے کیا ہے، اس کا حساب پیمائش کی جاتی ہے۔ اگلی سرگرمی کیا ہے؟ زمین کے دستاویزات کی ایک مثال دیں، کیسے اور کہاں درج کیے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر گھر کے دستاویزات، ان دستاویزات میں مالک کا نام، زمین کی لمبائی چوڑائی، اس جائیداد کے آس پاس کے زمینی مالکان کے نام درج رہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، کہاں درج کیے جاتے ہیں؟ یہ تحصیلدار کے یہاں درج کیے جاتے ہیں، اس کے تعلقہ کے تحصیلدار کے یہاں پر یہ درج کیے جاتے ہیں۔ زمینی دستاویزات کی فہرست کی ایک نقل جمع کریں اور اہم نکات کی فہرست بنائیں۔ ایک نقل جمع کریں تو وہاں پر اس میں کیا ہے، ہم مثال کے طور پر ہم کھیت کا ایک نقل اتارا دیکھیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، اوپر دیے گئے دستاویزات میں مٹی کی قسم کیسی ہے وہ دیکھتے ہیں، یہ زمین کس کی ہے یعنی مالک کا نام ہوتا ہے، زمین کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے وہ ہوتا ہے، زمین کس دیہات سے تعلق رکھتی ہے وہ ہوتا ہے، زمین کا سروے نمبر ہوتا ہے۔ یہ تمام کیا ہے، اس کے اندر اہم نکات پائے جاتے ہیں۔ یہ رہا قرون وسطیٰ کے عہد کے دور کے متعلق۔ اور اس کی طرح آگے بڑھیں تو اس میں عہد وسطیٰ میں مذہبی اور صوفیوں کے اثرات کیا ہیں اس کے متعلق ہے۔ تو دیکھو، ہندوستانی معاشرے میں تصوف کی ابتدا کس طرح سے ہوئی؟ یعنی ہمارا یہاں اقتصادی ماحول کیا ہے، قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں سماجی اور مذہبی تبدیلیوں کی وضاحت کرنا ہے۔ سماج میں اور مذہب میں کیا تبدیلیاں ہیں، تو یہاں پر کیا ہے، سب سے پہلے تصوف کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تصوف کا آغاز فارس میں ہوا۔ 12ویں صدی کے آخر میں خواجہ معین الدین چشتی کے آمد کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا۔ یعنی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آنے کے بعد کیا ہے، صوفیانہ تصور ہندوستان میں شروع ہوا۔ 11ویں اس صدی میں یعنی 12ویں صدی میں تصوف کا پرچار کرنے والے لوگ عموماً اونی کپڑے پہنتے تھے۔ اونی کپڑے کو عربی میں صوف کہتے ہیں، اس لیے اس فرقے کو صوفی کہا جاتا ہے۔ تصوف اسلام کے اندر مذہبی عمل کا ایک صوفیانہ حصہ ہے۔ صوفی سنتوں نے مقام، وقت اور صورت حال سے قطع گانوں اور رقصوں کے ذریعے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ تو گانوں اور قصوں میں یہ نہیں آنا چاہیے، لیکن کیا کرنا، حکومت کے لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ لیکن کیا ہے، صوفیوں نے کیا تمام مقام، وقت اور صورتحال کا لحاظ رکھتے ہوئے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ عام طور پر صوفی خانقاہ نامی جگہ پر آلات بجاتے ہیں اور گانوں کے ذریعے خدمت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔
तो यहाँ पर क्या है, ये भी जुमला मुनासिब नहीं है, क्योंकि आलात बजाना और गाने गाना इस्लाम में नाजायज़ है। तो सूफी हजरात ये काम नहीं कर सकते। तो लेकिन क्या है, यहाँ पर बताया गया इन फिरकों की आमद ने हिंदुस्तानी समाज पर बहुत से असरात, मतलब बहुत से असरात डाले। मिसाल के तौर पर क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्लासिकी मौसीकी का उरूज हुआ, मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी पैदा हुई, और ख़ास करके उर्दू और दक्खनी हिंदुस्तानी ज़बानों में सूफ़ी अदब की तरक्की हुई। मिसाल के तौर पर कबीर ने दोहे लिखे, गालिब ने अशारे लिखे, और संत शिशुनार शरीफ ने नज़में लिखे। तो ये हिंदुस्तान के में होने वाली तब्दीलियां हैं, क्लासिकी मौसीकी का उरूज हुआ। तो हिंदुस्तान के मलबूसात में भी क्या है, तब्दीलियां हैं। मिसाल मलबूसात मतलब लिबास। अब मिसाल के तौर पर क्या है, पहले हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी शहरी थे वो धोती और पटका पहनते थे। जब सूफी हजरत आए तो यहाँ पर ये लोग पठान ड्रेस वगैरह पहनने लगे। आजकल के दौर में हिंदुस्तान में भी पठान ड्रेस पहना जाता है। ये क्या है इसकी, ये मलबूसात की शामिल होना है। अब यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। सरगर्मी एक, सूफी कौन है थे और उनका मकसद क्या था। सूफी क्या है, इनका बुनियादी मकसद था कि मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी पैदा करना और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश करना, यही इनका अहम मकसद था। सूफी कौन थे का, तो सूफी क्या है, ऊनी कपड़े पहनने वाले आरिफों को सूफी कहा जाता है। लिखना था, मैंने नहीं लिखा। ऊनी कपड़े पहनने वाले आरिफों को सूफी कहा जाता है। सूफीज़्म के अहम उसूल क्या थे, सूफीज़्म के अहम उसूल यहाँ पर, और आपके इलाके में होने वाले सूफी बुजुर्गों के उर्स के बारे में मालूमात इकट्ठा करना है। तो चलो देखें कि पहले इनके उसूल क्या थे। सूफी के उसूल क्या है, अल्लाह एक है, वही कादिर मुतल्लक है, हम सब उसके बंदे हैं, और उस बात पर जोर दिया इन्होंने, और अच्छे कामों को अहमियत दी। तमाम इंसान यकसां हैं, इस बात को बताया, और ज़ात पात के निज़ाम की मुखालिफत की। कौन, सूफी हजरत ने। और यहाँ पर हमारे इलाके में आसपास में गुलबर्गा शहर में क्या है, ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह है, उनका उर्स होता है। तो इस साल 2021 में 2021 में, हाँ, 2021 में क्या है, 617वां उर्स हुआ, जो ख्वाजा साहब की हयात खिदमत के मुताबिक बताते हैं। वहाँ पर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज का 617वां उर्स गुलबर्गा शहर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल हमीद अकबर ने कहा कि ख्वाजा बंदे नवाज गैसुल दराज रहमतुल्लाह अलैह ने 1398 में अपने अहल वयाल के हमरा दिल्ली से दौलताबाद हिजरत फरमाई। इस वक्त आपकी उम्र 80 बरस थी। फिरोज शाह बहमनी की दावत पर हजरत ने 1400 ईस्वी में गुलबर्गा तशरीफ लाए। 1400 में क्या है, आप गुलबर्गा आए फिरोज शाह बहमनी की दावत पर। ये क्या है यहाँ पर मशहूर है। अब हम देखेंगे कि सूफी संत और भक्ति पंथ के दरमियान मुमासलत और फर्क क्या है, इन दोनों के मुमासलत देखें। सूफी संतों ने मजहब का मतलब मोहब्बत, खलक की खिदमत बताया है, और वहदानियत पर जोर दिया, यानी खुदा एक है, अल्लाह एक है पर जोर दिया दोनों देते हुए कई खुदाओं के तस्वुर को गलत करार दिया, और इन्होंने अच्छे कामों को अहमियत दी। तमाम इंसान यकसां इस बात को बताया, ज़ात पात के निज़ाम की मुखालिफत की। और भक्ति पंथ, माफ़ कीजिएगा, इनमें दोनों भक्ति पंथ और सूफी पंथ में क्या फ़र्क है इनके उसूलों में। तो ये भक्ति पंथ क्या है, हिंदू मजहब में मौजूदा बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। सूफी पंथ में क्या है, मुसलमानों में मौजूदा बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। मुसलमानों में मौजूदा, ये मजहब में, ये मुसलमानों में, माफ याद रखिएगा। तो ये रहा अहद वस्ता की सूफी रिवायत के मुताबिक। अब हम देखेंगे कि कुरानी वस्ता यानी अहद वस्ता के हिंदुस्तान का फ़न और फ़न तामीर किस तरह से था। हिंदुस्तान का अहद वस्ता का फ़न और फ़न तामीरात।
تو یہاں پر کیا ہے دیکھیں تو چند تصاویر دیے گئے ہیں، ان کے متعلق معلومات اکٹھا کرنا ہے۔ تو سلاطین دہلی کے ہند اسلامی فن تعمیر کی تصاویریں ذیل میں دی گئی۔ ہند اسلامی فن تعمیر اپنے ان پر مختصر نوٹ لکھنا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے چند تصاویر ہیں، دیکھو یہ ہے قوت الاسلام مسجد، یہ 1192 میں دہلی میں تعمیر کی گئی۔ تو اس کے متعلق دیکھیں تو قوت الاسلام مسجد ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں عہد خاندان غلامہ کی ایک عظیم یادگار، جس کا قطب مینار عالمی شہرت کا حامل ہے، یعنی اسی علاقے میں یہ تمام مہر علی کے آس پاس ہے۔ یہ قطب الدین ایبک کے دور کی تعمیر میں سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ یہ ہندوستان کی فتح کے بعد دہلی میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1190 میں کی دہائی میں ہوا اور مکمل کیا 1192 میں ہوا۔ اور اس کے بعد علائی دروازہ، علائی دروازے کی تصویر یہاں پر ہے۔ یہ علائی دروازے کی تعمیر سلطان علاء الدین خلجی نے 1311 میں کرائی تھی۔ یہ دروازہ مسجد قوت الاسلام کی تعمیر کے بہت بعد تعمیر کیا گیا۔ یہ مسجد میں جنوبی سمت سے داخلے کا دروازہ تھا، جس کے اوپر ایک گنبد ہوا ہے اور 4 جانب سے جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ علائی دروازے پر قرآنی آیات کو خط نسخ میں انتہائی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سنگ سرخ سے بنا ہوا علائی دروازہ آج بھی اچھی حالت میں ہے اور اس پر موسم و زمانے نے زیادہ اثر نہیں ڈالا۔ باہری حصے کی طرح اندرونی حصے بھی انتہائی حسین اور سنگ تراشی کے فن کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ جہاں سنگ مرمر کا استعمال نظر آتا ہے، اس دروازے کی تعریف میں حضرت امیر خسرو بھی رتب السان نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد علائی دروازہ، یہ علائی مینار۔ یہ علائی مینار کیا ہے دیکھو یہ 1316 میں کیا ہے تعمیر کیا گیا دہلی میں۔ ریکارڈ کے مطابق اس عمارت کو قطب مینار سے بلند بنانے کا منصوبہ تھا، لیکن 1316 میں علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد علائی مینار کا کام رک گیا، یہ عمارت ادھوری رہ گئی۔ یہ قطب مینار سے بڑا بننے والا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھو آخر میں قطب مینار 1195 میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں واقع یہ 72.5 میٹر لمبے مینار کی تعمیر در حقیقت ایک اجتماعی تعمیر ہے، جس میں مینار، مسجد اور دیگر تعمیرات ہیں۔ اس مجمع کو قطب کا میپلیکس کہتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر ہندو اور جین مندروں کو ڈھا کر کی گئی ہے۔ اس کی تعمیر قطب الدین ایبک کے زیر اہتمام 1193 میں شروع ہوئی۔ اس کی شروعات کیا ہے 1193 میں اور 95 میں مکمل ہوئی۔ اس طرح سے یہ کیا ہے عہد وسطیٰ کے دور کے فن تعمیرات ہیں۔ اگر ہم اسی طرح آگے بڑھیں تو عہد وسطیٰ کے دور میں جنوبی ہندوستان پر حکومت کرنے والے حکمرانوں کے چند فن تعمیرات کے فہرست بنانے ہے۔ تو ہوئسڑا خاندان کے دور میں ہڑبیل میں کیا ہے ہوئسڑیشور مندر بنایا گیا، بیلور میں کیا ہے چنکیشور مندر، سومناتھ میں پور میں کیشو مندر اور مدنی کے مجسمے اس دور کے ہوئسڑا خاندان نے تعمیر کی۔ اور اسی طرح اگر ہم وجے نگر سلطنت کی طرف آئیں تو یہاں پر ویروپاکشا کا مندر ہے، ہزارو سوامی کا مندر ہے، وٹھل سوامی کا مندر ہے،
करना स्वामी का मंदिर है, और उसी तरह श्रृंगेरी की विद्या शंकर मंदिर, ये तमाम क्या है, विजयनगर सल्तनत के दौर हुकूमत में तामीर किए गए। अगर हम बहमनी सल्तनत के दौर में आए तो यहाँ पर क्या है, बीदर में बीदर का किला है, गुलबर्गा में जामिया मस्जिद और ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह है, और इसी तरह क्या है, महमूद गामा का मदरसा बीदर में है, और बीदर में क्या है, 16 खंबा मस्जिद है। ये बहमनी सल्तनत के दौर में तामीर किए गए फनी तामीरात हैं, ये जनूबी हिंदुस्तान के हैं। इसी तरह क्या है, हमें और एक सरगर्मी दी गई है, यह है अपने इलाके में किसी भी यादगार इमारत की तस्वीर जमा करें और उसको चस्पान करके उसके फन तामीर, तारीख और उसको किसने तामीर करवाया उसको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, उसके मुताबिक देखिए, यहाँ पर हमारे आसपास में यहाँ पर गोल गुम्बज है, तो गोल गुम्बज की तस्वीर चस्पान करके इसके मुताबिक देखो, ये कर्नाटक रियासत के शहर बीजापुर में वाक़या गोल गुम्बज भारत का पहला और दुनिया का दूसरा बड़ा गुम्बद माना जाता है। हम्म। इसकी तामीर क्या है, अलाउद्दीन, माफ कीजिएगा, इसकी तामीर अ, इसकी तामीर आदिल शाह, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, 1627 से 1657 तक के जिसने हुकूमत की, उसने तामीर करवाया। इसका मकबरा है इसके अंदर, और इस सल्तनत ने 1490 से 1400 1686 तक क्या है, बीजापुर पर हुक्मरानी की। ये गुम्बद 1659 में माहिर फन तामीर याकूत, देखो याकूत के हाथों बनाया गया था। ये गुम्बद आया सूफिया गुम्बद के बाद, आया सूफिया जो इटली में है शहर, आया सूफिया गुम्बद के बाद सबसे बड़ा गुम्बद है, दुनिया का दूसरा बड़ा गुम्बद और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुम्बद है ये गोल गुम्बद के मुताबिक। अब यहाँ पर जनूबी शुमाली हिंदुस्तान के चंद फनी तामीरात के तस्वीर दिए गए हैं। तो इन फनी तामीरात के तस्वीरों को देखकर हमें उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये पहले नंबर का ये है पंचमहल, ये क्या है, पंचमहल है। और ये दूसरे नंबर का है दीवान खास, फतेहपुर सिकरी में मौजूदा दीवान खास है। और उसके बाद ये ताजमहल, ये तो सबको पता है, ये क्या है, इस्लामिक नक्श निगारी है, ये इस्लामिक इस्लामिक नक्श निगारी। ये रहा अहद वस्ता के दौर हुकूमत के मुताल्लिक़। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।